अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो अहादीस की रोशनी में बीवी की हौसला अफजाई, बीवी के साथ बेतकल्लुफ़ी और मजाज शनासी, बीवी के जज्बात का लिहाज रखना और बदगुमानी की ममानियत के बारे में है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शोहर को चाहिए कि बीवी की जायज़ बातों पर उसकी हौसला अफजाई करे, उसकी आदत और शौक का ख्याल रखे, ख़ास तौर पर जब बीवी की उम्र ज़रा कम हो और उसकी आदतें बच्चों जैसी हों तो उनसे दरगुजर कर देना चाहिए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं गुड़ियों से खेला करती थी। मेरी सहेलियाँ भी थीं जो मेरे साथ खेला करती थीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो वो चली जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मेरे पास भेज देते तो वो मेरे साथ फिर खेलने लग जाती। इस हदीस में ये बताया गया है कि बीवी के जज्बात और ख्यालात की दिलदारी का लिहाज रखना चाहिए। उसका ऐसा शौक जो खिलाफ शरीयत ना हो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। गर्ज ये कि बीवी से हंसी खुशी रहना चाहिए। इस तरह से मियाँ बीवी की ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून की दौलत मुयस्सर रहेगी। दोनों का निभाह अच्छी तरह हो जाएगा। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक यूँ है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और जब हबशी मस्जिद में नेज़ाबाजी करते तो मैं उन्हें देखने के लिए हुजरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी चादर मुबारक से छुपा लेते ताकि मैं आपके मुबारक गोशो दोश के दरमियान से देखूं। फिर मेरी वजह से खड़े रहते यहाँ तक कि मैं खुद चली जाती। इससे नो उम्र लड़कियों के खेल से दिलचस्पी का खुद अंदाज़ा कर लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नो उम्र थीं क्योंकि नो उम्री में बाज़ लड़कियां खेलों के देखने की बड़ी शौकीन होती हैं। फरमाती हैं कि मैं भी इतनी देर तक खड़ी रहती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खातिर खड़े रहते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने मुआशरत और हुस्ने अखलाक का कमाल था और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायत का नतीजा था। ये वाक़या पर्दा वाजिब होने से पहले का है। इस वाक़े में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से खुश इखलाक़ी और दिलजोई नज़र आती है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में हर शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की खुशी को मुकद्दम जाने और जिस कदर मुमकिन हो उसके शौक़ का ख्याल रखे। इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में बहुत खुशगवार रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मोहतरात से ज़िंदगी के हर मामले में बड़ी नरमी से पेश आते थे। गर्ज ये कि उठते, बैठते, सोते और जागने, घर के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में भी अपनी अज़वाज मोहतरात का बेहद दिलदारी और पासदारी फरमाते थे। इसलिए हर शोहर को इस अस्वे हसना पर अमल पैरा होकर अपनी घरेलू ज़िंदगी को पुरकैफ गुजारना चाहिए, जिसमें मियाँ बीवी की तलखी वाली बातें ना हों बल्कि सुख ही सुख हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारते थे और उनके मिजाज का लिहाज रखते हुए दुनियावी मामलात को बखूबी सरअंजाम देते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खुशी और नाखुशी जिस तरह पहचानते थे उसके बारे में रवायत ये है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जानते हैं कि जब तुम हमसे राज़ी होती हो और जब हमसे नाराज़ होती हो। मैंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहचान लेते हैं? फरमाया, जब तुम हमसे राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, और जब हमसे नाराज़ होती हो तो कहती हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। मैंने अर्ज़ किया, हाँ खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ़ आपका नाम ही तर्क करती हूँ।
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو کبھی خفگی آ جائے تو بڑی خوش اسلوبی سے اسے راضی کر لینا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی پر ہر وقت روب نہ ڈالا جائے، بلکہ نرمی بھی اختیار کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی استوار کرنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی۔ جب میرا جسم بھاری ہو گیا اور دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکلے اور فرمایا یہ تمہاری پہلی سبقت کا بدلہ ہو گیا۔ یہ حدیث اپنی بیویوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کی ایک مثال ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترات کے ساتھ ایک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے حق میں انتہائی مہربان اور ہنسمکھ تھے۔ نیز اس روایت میں شوہروں کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی پیروی کی جائے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور باہمی پیار و محبت کے ساتھ رہا جائے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ہی سی لیتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے اور اپنے گھر کے تمام کام کر لیتے تھے اور ازواج محترات کے ساتھ مل کر گوشت بنا لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سونے کی جگہ میں برائی نہیں نکالی۔ اگر آپ کے لیے بستر لگا دیا جاتا تو آپ اس پر لیٹ جاتے، ورنہ زمین پر آرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر کچھ بچھائے بغیر بھی لیٹ جاتے اور آرام فرماتے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اپنے گھر کا کوئی کام خود بھی کر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح شوہر کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح بیوی کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی لیے لازم ہے کہ بیوی کی سیرت و صورت پر تانا نہ ماریں اور بیوی کے میکے والوں پر بھی تانا زنی اور نکتہ چینی نہ کریں، نہ ہی بیوی کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو بیوی کے سامنے برا بھلا کہیے، کیونکہ ان باتوں سے بیوی کے دل میں شوہر کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔ شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا وہ کام اس کو انتہائی ناپسند ہو، کیونکہ اگرچہ عورت جبرن قہرن وہ کام کر دے گی مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی، جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ بیوی اگر اپنے میکے سے کوئی چیز لا کر یا خود بنا کر پیش کرے تو شوہر کو چاہیے کہ اگرچہ وہ چیز بالکل ہی گھٹیا درجے کی ہو مگر اس پر خوشی کا اظہار کر دے اور نہایت ہی اچھے اور انتہائی چاہ کے ساتھ اس کو قبول کرے اور چند الفاظ تعریف کے بھی اپنی بیوی کے سامنے کہہ دے تاکہ بیوی کا دل بھر جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ بیوی کے پیش کیے ہوئے تحفوں کو ہرگز کبھی نہ ٹھکرائے، نہ ہی ان کو حقیر بتائے، ان میں عیب نہ نکالے، ورنہ بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑا جا سکتا ہے مگر ٹوٹا ہوا دل بڑی مشکل سے جڑتا ہے، اور جس طرح شیشہ جڑ جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں مٹتا، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے بھی پھر بھی دل میں داغ دھبا باقی رہ ہی جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے، اسی طرح بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہیں۔ اس حدیث پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔
बीवी को ये हक हासिल है कि बिला तस्दीक व सबूत खाविंद उस पर बदगुमानी का इजहार ना करे और ना ही उस पर कोई तोहमत लगाए। इस सिलसिले में हमेशा समझ और एहतियात से शोहर को काम लेना चाहिए। बाज़ शोहर बहुत ही शकी मिजाज होते हैं, अक्सर औकात बेबुनियाद बातों की बिना पर अपनी बीवी पर बदगुमानी करने लगते हैं, जिससे बीवी के दिल में नफरत के जज्बात पैदा होने का खदशा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक अराबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मेरी बीवी ने काला लड़का पैदा किया है और मैंने उसका इनकार किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? अर्ज़ की हाँ। फरमाया कि उनके रंग कैसे हैं? अर्ज़ गुज़ार हुआ कि सुर्ख। फरमाया कि क्या इनमें कोई खाकस्तरी भी है? अर्ज़ गुज़ार हुआ इनमें एक खाकस्तरी भी है। फरमाया कि ये रंग कहाँ से आया? उसने अर्ज़ किया कि किसी रग ने उसे खींचा होगा। फरमाया तो लड़के को भी किसी रग ने खींचा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया कि तुम अपने बच्चे से इनकार मत करो। इस हदीस में ये बताया गया है कि बीवी पर बगैर दलील और कभी सबूत के बदगुमानी और तोहमत ना लगाई जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी पर जब भी किसी बुराई का इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसका सबूत शोहर के पास होना चाहिए। लिहाजा बदगुमानी की बिना पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। बदगुमानी के बाइस घर तबाह होने का खतरा लाहक हो जाता है, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। इसके अलावा मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी बीवी के हुस्नो जमाल या उसकी खूबियों का जिक्र ना करे, वरना बीवी को फौरन ही उस पर बदगुमानी और शुबा हो जाएगा कि शायद मेरे शोहर का उस औरत के साथ कोई सांठ गांठ है या कम से कम कोई कल्बी लगाव है। और ये ख्याल औरत के दिल का एक ऐसा कांटा है कि औरत को एक लम्हे के लिए भी सब्र करार नसीब नहीं हो सकता। याद रखें कि जिस तरह कोई शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का किसी दूसरे मर्द के साथ साजबाज हो, इसी तरह कोई औरत भी हरगिज इस बात की ताब नहीं ला सकती कि उसके शोहर का किसी दूसरी औरत के साथ कोई ताल्लुक हो। बल्कि ज्यादातर देखा यही जाता है कि इस मामले में औरत के जज्बात मर्द के जज्बात से कहीं बढ़ चढ़ के होते हैं। लिहाजा इस मामले में शोहर को लाजिम है कि बहुत एहतियात रखे, वरना बदगुमानियों का तूफान मियाँ बीवी की खुशगवार जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूए हसना पर अमल करते हुए अपनी बीवियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात को कायम रखें और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें।